barkai ma kuni sebe folo min mbata abille ndepana abale kufo fasiri abulu namba kono bata ne lambe baje gulu bela jere ka yamuru yayi uko boko ba duru kemenani binani ani saba uka bitne ndum boli du beni ukmanna avril kalo ale kletani ngile amba flani samwa ani fla mami kemeka nobla buluda abi yere to man kufo musa sayon kamara ale de kemeka nobla buluda ako femi jeremi koni nale kera nye seleke nani atomba fe no be conseil sécurité de l'ONU nabi ale kofo ako femi koni seben fura mulu koni nulu bora Antonio Guterres ale ta secrétaire général kofo wa c'est ba ka fola ako ni ya laje urisi ale koni ale yoko belajele ni ku jo sira la ko jumendo ako fura ko sekele min koni min ko buluda ma kana blalon fe ko kana anga jamana kono ngere ne ala fali mulu koni nulu kira mura na fura ko mana jete wala ke bo fara ko ka sekele o kuma kana blalon bulu bo ko kana o ko koni ninga no sekele ke o kama sa o sebe min koni tara jongwe faransife ko irisi koni ale yakase ya koda ulade ko koni ajora sirala fasiri ba ko femiye kene ngasa anyi na fene gerente min no jambe kanyeshi anga jamana ga tede yawo ale ni uye mwafe ko kuma no kala je ko fene wuli teliala fasiri ba ka fola musa sayon kamara ako ni ya tanika allaje wati min koni na wulika jo koni akera gouvernement fe na koni ya ira ka foko sediawo ale koni akembe ka gerente ko takasigi anga jamana ka ako femiye ni ngomi ngoni na akera afrikalo klinani o temene an ni sigi ngera afrikalo klinani koni temene an goro ako ni ya tanika allaje ni sigi bayin koni sefe o koni no ye nyonye mbaye koni ko la yini mulu koni kera femiye gerente mi mali koni ko ka wulika joge ko wuli ka boy tiyala patri baka fola min ngoni nas da anka kalo koni jamama kalo chama abi okofo ako odi kamasa ya taka laje malikoni aka ma bulubole mimbe yoro ina ino no koni no be isa kafuru kofo isa konfuru ale koni ayi wuli ka joge malikoni gele amulu bi andala ka belaje ninga basiri ni kene nga ko ni ya taninga allaje femi koni ni gerenda min na taraka nyeshi ama sede o koni alefe ako wati mina sede o reka kiri soba mimbe no ko cour de justice kofo iyo mo ka cour de justice no be ale kofo ako olu koni ya ira ka fo ko gerenda mo koni sigira mali dala ko sariate wa ka wuli ka boy ko to be ke kofo olu ka ke ko sebe min bora ka bi ka benata femi koni alisa gerenda koni ama wuli koni ka bo mali dala ako ori kamasa femi ye o komi koni no kera ko mali koni o kuma na aya nyini ka fo o kuma na kiri sariya koni aleka batu na manya ka ko kiri de bebe sanfe kiri koni ni min fo o ka ke wa alisa femi ye kuma nyonya ale koni amo datu alisida koni uluni nyonche de pasiri ba ka fola koni ya taka laje o romi refle ni ngela koni nube ani sida ni nyonche di dore ye chamache fanga amono boli ko abi ale ko fo no ya soro wati mina mali koni anya la nyini ka fo ko femi koni ye wuli ka jo koni luka ke kalo mugwa ani nani no bi fla be san fla jetema ko kuma na okadi baramulu be no yele mawye ani baramulu koni na mi feka uluke na jo sengelen ka ka sokatani kala tawye ko kalo muwani nani okadi ama ko wati kin le bay ka fo e dawo fane aleke meki kankala mata ka tijo roke no koni be kalo tani fla kalo tani woro nyona koni ka uluko fo fatiri ba ka fola ko okuma na ni chemi vlani sa isa konfuru aya ira ka na le mali koni akalla sigide Nations Unies ale kono kaya ira ka fo ko femi koni ye ni ya tanika laje ko koni asebe koro gele ambe abe dumne ko bi ko gerente nunu ko wuli ka bo mali dala fatiri ba ka fola ako femi ye chemi be no be algasim 1 minisma anyema mimbe anfe ya ko koni ya ira kene nga ka fo kami dumne ko bi ko femi koni ye ni ya tanika alaje ko wuli ka jo koni lu ka ke sanga anaka wati femi koni ye bengula ko se ka ke chama che fanga koni marabau luni ni nyonche ko kuma na uyisho ni sigi oka ko klala ka mure fene fotuni aya ira femi koni ye tomba koni akeneka afo kambe dumne ko bi ko wuli ka jo koni foi koni ko na benga sebe mimbe no be ani bamanji ko koro koni ni nyonche ko benga sebe nunu akoni ya taka laje ko kajbulu koni ko mai ko femi koni anteka tanyo ula ko sebe kayo kuma koni ayo fo kenenka kasi baka fola ako ni ya taninka alaje alika lasikide min koni no koni be ni yoro ina Nations Unies ale koni ayisho ni sigi mu wereka ya yira ka fo ka be ka foli mige ka fo ko chekeda kenre do ban fe ya bulu be
be wulumasiri taba bara kɔni kɛ ko Mali ni olu kɔni bi bara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kuma no kuma min kɔni be ka fɔ k'ale kɔni a y'o galontigiya k'a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko Mali kɔni ani olu tɔgɔ ti ɲɔgɔn bolo ko Mali ni maa minnu bi bara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a jamana wɛrɛ de ani jamana de bi ka bara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jamana in ti dɔwɛrɛ ye o be Russie kɔni o b'ale ko fɔ ko anw ni Russie ka bara ɲɔgɔnya ko kabiri san 1960 an man ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na ko kɔni o ko kɔni olu daminɛna fɛn min ye Isa Kanfuru ale kɔni ale de ye nin bɛɛ ɲɛfɔ a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a lajɛ ko Mali ni Russie bi ka bara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di fɛn min ye lakɔkɔliw k'o kɛ an ka wulumasiri taabaw kɔni olu kun ani u yɛrɛ ye maramafɛn minnu kɔni kun di an ma an ka wulumasiri taabaw k'u kalan o kumana olu labaarali cogo la ko kumana olu kɔni o de b'a ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ka fɔ la a ko halisa fɛn min kɔni ye kuma kɔni ale tɔbɛ a y'i sɔn sigi mun wɛrɛ kan tuguni Sunjata Sayon Kamara ale ka fɔ la a ko Isa Kanfuru k'a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bingani wale min kɔni n'u y'a yira k'a fɔ k'anw y'o kɛ o kumana mura ko mura n'i y'a lajɛ jamana wulumasiri taabaw ko jatigɛ wale kɛbaw maa 200 ni maa 3 kan ye o kumana dangarikɛ olu de la ni ka olu kɔni k'olu ta can parce que b'a ka fɔ la a ko o kuma min kɔni n'o kelen filɛ nin ye ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ k'ale kɔni a b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔw kɔni olu kɔni kɛnbɛ wulumasiri taabaw fɛ ko kumana fɛn min kɔni ye an bɛ don min na ko bi jalakili min n'o bɛ ka taga ɲɛsin an ka wulumasiri taabaw kɔni ma ko kumana u ye dansago ko kɔni kɛ nin yɔrɔ in na k'u ye jamana kɔnɔden kana bilalenw fa ka sɔrɔ mulu kɔni n'o tɛ jatigɛ wale kɛbaw ye k'ale kɔni a b'o galontigiya wa a b'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni o kɛra fɛn min ye jamana ɲɛmaw fɛ ka wulikajɔ kɛ maa dɔ kɔni n'o bɛ n'i y'a lajɛ procureur militaire min bɛ yen n'olu kɔni n'o bilan bɛ wulumasiri taabaw o b'olu ka kiiriso kɔni ko fɔ ko o procureur militaire min filɛ k'ale kɔni a ye wulikajɔ kɛ ka maa dɔ kɔni n'o bɛ o kumana polisilakaw ko fɔ n'an ko ko police judiciaire olu kɔni ka taa kɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin nin ko in bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko kɛnɛ in kan b'a ka fɔ la Musa Sayon Kamara ko Russie kɔni ale y'a ka se kɔni k'o yira nin yɔrɔ in na k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min n'o kan ka kɛ ko k'a ɲɛsin nin ma k'olu ko kumana maa kana bilalen min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ k'olu b'u kɔgɔ da u la ko wulumasiri taabaw k'u b'u ka baara de kɛ ko maa kana bilalen foyi olu b'u kɔgɔ da la k'o kana bila ka na yan o min kɔni n'o laɲinina Faransi kɔni fɛ parce que b'a ko AFP ale kɔni a y'o fasiri parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min kɔni na ye ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ Mali gouvernement n'o bɛ cɛmancɛ fanga n'a bɛ ale ko fɔ k'an bɛ don min na ye ko bi ko kɔni ko fɛn min kɔni ye u kɛn bɛ k'u sɔnni sigi mun kan o ti dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye samiya min kɔni n'a bɛ labɛn na ka na ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko fɛn min kɔni ye gɛlɛya san kisɛ kɔni ale bɛ ka labɛn min kɛ k'a fɔ k'a bɛ na ko gɛlɛya dɔw kɔni ko n'i y'a lajɛ ko bɛna sɔn ka sɔrɔ o ko la k'a sababu kɛ gɛrɛntɛ min n'o kɛn bɛ anw dala CEDEAO ani UEMOA olu ka gɛrɛntɛ k'o ko sababu ye ko kɔni u bɛ se ka gɛlɛya wɛrɛ kɔni k'olu lase anw ma mun kɔni ti nin ye a ko an bɛ don min na ko bi ko kuma na fɛn min kɔni ye ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔni ani CEDEAO kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye junta ye junkɔrɔla ye diɲɛ seleke naani tɔnba o kɛnɛ kan an ka cɛden min bɛ yen n'o bɛ Isa Kanfuru n'a bɛ ale ko fɔ ale kɔni a y'i fari fanjugu yira ka ko kɔni k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na min yɛrɛ lakika bɛ jamana in kɔnɔ k'a da diɲɛma ɲɛkɔrɔ fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara i tɔn ma ale ka nɔbila sɛbɛn don Musa Sayon Kamara an bɛ a fɔ a ka fasiri kɛ ko ɲuman na a y'a cɛ a y'a ka lebo i yɛrɛ bɛ fɔ i ka yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na o kumana ni e ye indépendant bila o indépendant kelen ne bɛ ale salo ni ka gɛrɛ na ne bɛ e nɔku ne bɛ ale taama fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na u ka bin ntɛnɛndon bɔli don min o ye avril kalo tile 11 ye san 2000 ani san 22 u ka ba o bɔgɔ 5,000 ni 400 ni 43 fasiri kɛba to ale ye MD MD ale de Kalimusu Dabaji la ni ka nɔblaw bolo da i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ ɲɛ jiginta ale tɛ sunɔgɔ dɛ wa i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ jigi ale de ka usafa ye o i ka dɔn k'a fɔ délégation belebeleba wulila ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ Bamaɲare ya ka taa i ka dɔn k'a fɔ Mura i dabɔra kuma min yɛrɛ la Mura ale kɔni ale dugu kɔnɔna na n'i ye Mura ko fɔ i bɛ Jɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ i bɛ cercle de Jɛnɛ ko fɔ wa n'i ye Jɛnɛ yɛrɛ fana ko fɔ i bɛ région de Moti i bɛ ale kɔni ko fɔ dɛ k'a dogolen tɛ maa si la i ka dɔn k'a fɔ ko an ka woromasiri taabaw i ka dɔn k'u taara min ni i ka dɔn k'a fɔ Ngujugu forokibaw ni dansago tigilamaw u kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ ka taga mɔgɔ kɔnɔ kelen sɔri olu la i ka dɔn k'a fɔ ko o tɛmɛlen sisan sa min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka cɛfuracɛ fanga maa
maa ɲɛmaa fɛ min ale bɛ i ka dɔn ka fɔ colonel Asimi Goita ko fɔ a i ka dɔn ka fɔ ko nɔgɔni yɛrɛ la sa k'ale ye maaw ci sa ko ka taa i ka dɔn ka fɔ Mura kɔni dugu kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ sibiri tɛmɛnen yɛrɛ ko ye k'a kɛra avril kalo tile 9 i ka dɔn ka fɔ ko ci kun ci dɔwɛrɛ ye dɛ ka taa i ka dɔn ka fɔ min ni o ye Mura ka denw ye i ka dɔn ka fɔ ka taa u ka ŋaniya an'u diinɛw kɔni ɲini ka hakilisigi kumaw kɔni bɛɛ lajɛlen fɔ u ye ani ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ani ka o ta k'u sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ Masire Job i ka dɔn ka fɔ min o ye fasiri kɛbaa ye ale yira k'a fɔ ko min ko nin kɛ ko in yɛrɛ sa ko i ka dɔn ka fɔ ko maa min kun bɛ a ɲɛmaya la ko bɛ i ka dɔn ka fɔ an ka minisiri de bolo minisiri min i ka dɔn ka fɔ ale bɛ bɛn ani keleya ko i ka dɔn ka fɔ ale bɛ i ka dɔn ka fɔ o ko de ɲɛmaya la ani i ka dɔn ka fɔ min o ye colonel major ye Ismail Wage ka taa se i ka dɔn ka fɔ min o ye ministre délégué ye i yɛrɛ ɲumana a y'a cɛ ko ministre kilancɛ i ka dɔn ka fɔ n'o ye i yɛrɛ denkɛ ye i ka dɔn ka fɔ Jarakɛ Umaru Jara i ka dɔn ka fɔ ko o fɛnɛ kun faran bɛ a kan ani i ka dɔn ka fɔ CNT kulu maa dama dɔw bɛɛ lajɛlen ka taa i ka dɔn ka fɔ Mura ale dugu kɔni kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ ka t'u ɲɛda i ka dɔn ka fɔ ko kɔni kan min o ye i ka dɔn ka fɔ mɔgɔw minnu sɔrɔla i ka dɔn ka fɔ Mugujugu Forokɛbaw dansago sigilamaw la i ka dɔn ka fɔ k'u ɲɛda o yɔrɔ dɔw kan i ka tila ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta i ka dɔn ka fɔ ka Mura ka denw sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ka u hakili lasigi ka hakilisigi kumaw fu u ɲɛna i ka tila ka taa ni i ka dɔn ka fɔ matériel ye n'o ye minɛnw ye ka taa o jogo u fɛ yen nɔ ka taa o do olu ma i ka dɔn ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba Masire Job Masimasi ale ko i ka dɔn ka fɔ nin kɛnɛ in kɔni kɔnɔna na sa i ka dɔn ka fɔ ko Mura ka denw kɔni sɛwara ni ninnu kɔni ka nin tali in kɔni ye i ka dɔn ka fɔ u ka dugu kɔni kɔnɔna na wa u y'a yira k'a fɔ i ka dɔn ka fɔ ko min o ye i ka dɔn ka fɔ an ka faamaw ye n'o ye i ka dɔn ka fɔ an yɛrɛ ka i ka dɔn min ni Woromasiri tabaw ye k'u taara i ka dɔn ka fɔ dagakisɛ bilen min n'u taara i ka dɔn ka fɔ o ta ka bɔ olu da la k'a bɛnna olu ma hali i ka dɔn ka fɔ u y'o kulu kumasen ninnu dangɛnɛmaya ko nin tali in kɔni kɛra tali hɛrɛma ye koyi ko sabula i ka dɔn ka fɔ ko mun ka di i ka dɔn ka fɔ nahɔn ye nani minɛ ka fara kan u ka dɔn ka fɔ tuma min na n'u taara sa u bololankolon ma ta dɛ ko dumuniw taara ka dumuniw di u ma o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ i ka dɔn ka fɔ donfiniw bɛ a la ani mustikɛriw n'o ye i ka dɔn ka fɔ min ni o ye sange ye min o ye sange ye olu kun bɛ a la ka taa se i ka dɔn ka fɔ furaw yɛrɛ fɛnɛ ma u ka se ka u yɛrɛ furakɛ ni o ye i ka dɔn ka fɔ k'u bɛɛ lajɛlen taara kɔnɔ in kɔni kɔnɔna na fa a ko kɔni a kɛra kɔnɔ wasalen ye wa a ko a kɛra kɛnɛ bɛnnen ye wa a sɛwara MD n'o ye Masire Job ye ale ka nɔbila kun don an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don a y'a cɛ indépendant n'i y'ale bila o indépendant kelen ne b'a salo ka gɛrɛ na Musa Fasiri jɛkulu olu de kuma bɛ fɛn min ye avion belebeleba min bɛ yen n'ale kɔni n'a sara n'a avion sanna fɛn min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waati halisa tosira tɔ a bɛ ka guwan dɛ Fasiri jɛkulu o ko o kumana mandat d'arrêt k'a minɛ ka nana ye ko kumana o dara Mustapha Ben Barka ani Sidi Mohamed Kanyasi ani maa wɛrɛw mboué Fasirikɛba a ko di a ko fɛn min ye nin dossier ba min filɛ n'a bɛ o kuma na jamana ɲɛma a ka pankuruba in n'a bɛ ale kofɔ Mali pankuru belebeleba in a ko o dossier min kɔni n'ale filɛ nin ye k'a dayɛlɛla tuguni a kun dayɛlɛn bɛ nka fɛn min ye halisa a dayɛlɛla kura ye tuguni komi tura o kuma na o tribunaliba min bɛ yen pôle économique et financier o yɔrɔ min bɛ yen kofɔ ko kuma na a ko kɔni wulikajɔ kɛra tuguni fɛn min ye wulikajɔ min kɛra tuguni procureur Ousmane Fati ale kɔni ale de ye mandat d'arrêt k'o da o kumana ni ministre kɔrɔ in n'a bɛ Mustapha Ben Barka n'a bɛ ale kofɔ ani Sidi Mohamed Kanyasi parce que b'a ko o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye sɔrɔ busumba dɔw ko kumana olu fɛnɛ bɛ nin ko in na ko wulikajɔ kɔni a kɛn bɛ o la parce que b'a ko o de kama sa n'i y'a lajɛ fɛn min ye nin avion in sanni o kumana a ko k'a dibidibi kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ cayara ani Wolomasiri tabaw olu ka minɛn minnu bɛ yen k'a dibidibi kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ cayara parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko nin kɛra waati min na olu kɔni u ye wulikajɔ kɛ kunnafoni in kɔni u bɛ se ka o kumana a kisɛ sɔrɔ cogo min na k'u ye ɲininkali kɛ indépendant maaw ko ten ko kununko n'o bɛnna kari don ma k'a yira olu la k'a fɔ tigitigi tiɲɛ yɛrɛ don nin mandat d'arrêt in kɔni k'a bilala nin maa ninnu kɔni olu kɔ kan n'o ye nin ministre kɔrɔ in ye o kumana min kɔni n'a tun bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ fanga
kala waati min na ko ministre kɔrɔ dɔ don a ko o kuma ni ngo min filɛ nin bɛna fara dɔwɛrɛ kan i n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga Ala ma hinɛ la ale kɔni miniji dɔgɔyara a ko la ko kuma na maa min kɔni n'olu fana bɛ a ko la olu bɛ bɛrɛla bi Mahamadu Kamara n'o ye fɛnɛ ye ministre kɔrɔ ye ka taa se o kuma na sɔrɔ ministre min tun bɛ yen a waati la économie et des finances Fili Sisɔgɔ olu bɛ bolo la an bɛ don min na i ko bi ko kuma na dɔ kɔni o de faratɔ fila ka nin ye nin mandat d'arrêt min kɔni n'o bɔra k'a bila Musa Ben Barka Sidi Mohamed Kaɲasi ani sɔrɔ Butunba dɔw ko kuma na ko ta bilala Forobamugu la tuguni Fasiri ale nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Fasiri jɛkulu ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon bɔli indépendant maaw an bɛ u fo Fasiri jɛkulu maaw i ka dɔn ka fɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ka u wale ɲuman dɔn a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fo i ka Fasiri laseli kɛ ko ɲuman na i ka dɔn ka fɔ Fasiri sɛbɛn ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na sa le pouce i ka dɔn ka fɔ ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na u ka bin dɛnɛndon bɔli don n'o ye avril kalo tile 11 san 2000 ni san 22 u ka bɔ ko 1211 Fasiri kɛbaa to i ka dɔn ka fɔ ale ye Sinali ye dɛ Sinali ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbulɔ ni ka a bolo da a y'a cɛ n'i ko i cɛ ka ɲi su fɛ dugu kɔni mana jɛ i na yew i ka dɔn ka fɔ ko min o ye M5 RFP i ka dɔn ka fɔ ko farafarali furugu i ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn gosi a k'u ta laban bɛ o kɔni nana kɔnɔ dɛ awɔ Kawji min t'a kɔfɛ yan awɔ Kawji min t'a kɔfɛ kɔni ko maa wɛrɛ ka guloki ma fara dɛ a bɛ fɔ maa wɛrɛ ta fara mɛ dɛ i ka dɔn ka fɔ tɔngo mana se nin na Kawji min ka guloki fara la dɔ fana ta fara awɔ ko dɔ fana ta fara la Buna Kolo bɔ ɲɔgɔn an bɛna Buna Kolo bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na Sinali i ka dɔn ka fɔ ale y'a gindo bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ ale y'a jira k'a fɔ ko min o ye M5 RFP ye n'i ye M5 RFP ko fɔ i ka dɔn ka fɔ kulu belebele don kulu min ni olu kɔni ka wuli ka jɔ ni olu y'a kɛ ka se ka Baba Ibrahim Boubacar Keita ka se ka u ka fanga ni ka a sugu ma ka a firi i ka dɔn ka fɔ ka na ni i ka dɔn ka fɔ transition yɛrɛ kɔni nana don sisan n'o ko kɔni kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ o wuli ka jɔn o kɛbaw de ye M5 RFP dɛ i ka dɔn ka fɔ k'u kɔni kun ko daminɛw la ka fɔ ko olu ta kɔni ye Mali ko de ye ko Mali ka ɲɛtaw bɛ sabati cogoya minnu na i ka dɔn ka fɔ ko olu kɔni bɛ baara kɛ ni o de ye Mali kura ko i ka dɔn ka fɔ ka se ka sabati cogoya minnu na i ka dɔn ka fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ boli min na i ka dɔn ka fɔ maa kelen yɛrɛkun kelen tunɔ i ka dɔn ka fɔ o ka dabila an ka jama jɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ka se o de ɲini n'o kɛra i ka dɔn ka fɔ Mali ka sana yɛlɛ Mali ka kunna wolo ko o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogoya minnu na i ka dɔn ka fɔ u kɔni u kun ka wuli ka jɔ o bɛɛ lajɛlen kun bɛn bɛ o de ma nka i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye ko u kɔni ka dɔnkilinin kɔni kun ka di i ka dɔn fɔli kɔni ka di sa nka i ka dɔn k'a fɔ i kan'i dɔn a la dɛ o sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko min o ye M5 RFP ye ta kɔni i ka dɔn k'a fɔ a labannen bɛ parti sakanɛ la bi dɛ wa i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ parti kolonba an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka i ka dɔn k'a fɔ an man di dɛ ko in kɔni i ka dɔn k'a fɔ a bi i ka dɔn k'a fɔ o kɔni a bɛ o dangan de la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Fasiri kɛba min o ye Sinali ye Sinali y'a jira k'a fɔ ko M5 RFP ka lajɛ dɔ tun bɛ yen nɔ k'a kɛra alamisa tɛmɛnen ko ye wa i ka dɔn k'a fɔ n'o PM yɛrɛ fɛnɛ min o ye i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ye i ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ min u ka communauté stratégique ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ ministre gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ don k'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni taara i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kɔni kɔnɔna na ka se ka taa kɛnɛ kɛ kɛnɛ yakuwalenba ye i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ Fasiri kɛba ka fɔcogo la min o ye Sinali ye ko ni ko in kɔni jara ko a na se filaw i ka dɔn k'a fɔ ko min o ye Kawral ani ka taa se El Hadji i ka dɔn k'a fɔ Abdul Touré ma i ka dɔn k'a fɔ e ko olu kɔni ma taa fɔ ɲɔgɔn kɔ ye wa M5 RFP ka kɛnɛ in kɔnɔna na kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a furuku o réunion in lajɛrɛ in i ka dɔn k'a fɔ k'a labanna i ka dɔn k'a fɔ Tigalumalu la wa a labanna i ka dɔn k'a fɔ furuku la wa ani gosili yɛrɛ ko ka kɛlɛw kɔni yɛrɛ bɔ a la i ka dɔn k'a fɔ i yɛrɛ dabɔra min na n'o ye fini fara ye min ɲɔgɔn kɛra Kawji min na ko o ye Kawral kɔni ko o y'o fɛnɛ sɔrɔ dɛ a ɲɛma Kawral ɲɛma awɔ Kawral ɲɛma o hɔ wɛrɛ de don Kawral ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ko o ye o yɛrɛ fɛnɛ kɔni sɔrɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Fasiri kɛba ka fɔcogo la min o ye i ka dɔn k'a fɔ Sinali ye Sinali ko nin bɛɛ kɔni kɛra min o ye an ka gouvernement kuntigi ye Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ɲɛna dɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ kɔni ale kɛra a seere ye i ka dɔn k'a fɔ ko M5 RFP n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko in bɛ se maa bɛ se k'a fɔ maa bɛ se ka fɛn min fɔ nin ko la i ka dɔn k'a fɔ ko M5 RFP ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ k'u y'u ɲɛda yɛrɛ k'u bɛ
k'o de yira mɔgɔw la sisan dɛ o sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye kabini ale bɛna ta ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa ye yɛrɛ k'a fɔra ko M5RFP ka maa di ko kabini o kuma in na i ka dɔn k'a fɔ Allah i ka dɔn k'a fɔ Sudansow k'olu kɔni kun ma jɛn ni a ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ olu ye Ngwara yɛrɛ da Choguel di taara i ka dɔn k'a fɔ primature la olu kɔni ye Ngwara da o ko kɔni na dɛ ko sabula i ka dɔn k'a fɔ ko Choguel kɔni taara tacogoya minnu na i ka dɔn k'a fɔ ko a ma kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye a ma kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ye k'olu i ka dɔn k'a fɔ o ko in kɔni kɔn ko kabini o kuma ninnu kɔni na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ko gɛrɛntɛw ni gɛlɛyaw k'a kɔni bɛ M5RFP kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ fasirikɛba a i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye Sinali ye ko i ka dɔn k'a fɔ ko Kataba 4 ani Solasigi 9 ko i ka dɔn k'a fɔ k'o de bɛ i ka dɔn k'a fɔ M5RFP kɔnɔna na an bɛ don min kama i komi bi nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ le poste kɔnɔna na min o ye Sinali ye ale ka bidon bɔli don a y'a cɛ M5RFP o kuma na Kataba 4 ani Solasigi 6 n'o bɛ yen nɔ a dɔ la o waati tɛ sisan ye k'a sababu kɛ jɛkulu min bɛ n'olu kɔni ko ko Malikura n'a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka fini fɔ aw na tulo la o kuma na k'aw ɲɛsin Mali kama ka gɛlɛn o kuma na tɔn kɔni k'aw jimu a y'a fɔ waati dɔ la ko M5 est mort de sa belle mort ale kɔni a ma lamɛn nka an bɛ don min ko bi a ma sasa nka an bɛ don min ko bi a kɛn bɛ tomokolo ye dɛ sabula bɛnbaliya o ɲɔ ɲan b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ et puis a y'a cɛ n'a b'a kɔnɔ yɛrɛ u bɛ ka hali premier ministre ka démission ko kuma bɛɛ de fɔ ne ma dama se o de ma o tɛ y'a ye kɔnɔdimi tɛ sisan ko ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la o kuma na ni Malikura ko don u k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min ye kunasini ko kɛlɛ kununko kɛlɛ u k'o bila kɛrɛfɛ Choguel Kokala Mayiga sisan Mali bɛɛ de premier ministre don a fana k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ nin M5 ko in a k'u ka kunkolo d'u ma sa nin bɔ a ko la fɛn min ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ i ye premier ministre ye i ye tɔn dɔ fana kunkolo ye i ka parti fana o fana ɲɛmaya b'i bolo fana ka nin ko in to yen sisan k'a to ninnu bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye kɛlɛ kɛ ko dɔ kama bibi in na hali n'o y'a sɔrɔ o ɲɛminɛ bere t'e bolo i fana jɔyɔrɔ ka bon a la ten sabula gouvernement ɲɛmaya o b'i bolo ni M5 ko in ni ko wɛrɛ t'a kɔfɛ walima ni ko wɛrɛ tɛ fɛ ka ɲɛnabɔ kɔfɛ ne kɔni bolo premier ministre ya in ni ɲɛcogo ma fɔlɔ jamana ka baara min b'i bolo ne bolo ka kɔrɔ ni M5 ko in koyi M5 ko in o to yen fɔlɔ ka premier ministre ya in baara kɛ o baara ka kɛ a ɲɛminɛ ka di maa wɛrɛ ma don n'a nataw la premier ministre ya in ni o banna don min na ala ka ko tɛ wa a bɛ kalifa maa la de o n'a bandon sera don min na a bɛ ban an na taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka n'i ko bɛ nin fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ premier ministre yɛrɛ gɛlɛya min b'o la an bɛ waati min na sisan k'i kunkolo b'o la ka t'o doni fɛnɛ na fɛn fila a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ koyi dɔ kɔni i bɛ dɔ de bila ka dɔ ta ala ka sɔn ɲuman kan amina yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma ni Maliko don o kuma na ala k'a ko nɔgɔya ni Maliko yɛrɛ fɛnɛ tɛ n'a bɛ kɛ mun ye a ka ko ye sabula Mali de bɛ caman da kɔnɔ k'o kɛ jagokun ye nka min b'a kɔfɛ ni kɔnɔta bɔra ka yiri la ni ala cɛ i tɛ si Mali la yan bi b'a la dɛ caman bɛ Maliko kuma fɔ a dabara la n'ala cɛ n'i y'u kɔnɔ ci mun b'a kɔnɔ e tɛ si Mali la yan yeri e tɛ si yan dɛ ala dun t'a yɛrɛ sɔsɔ ayi ala tɛ baara kɛ ni dabara in ye koyi dabara in ala mɔgɔ foyi t'a la min bɛ bɔ da la dusukun o k'a sɔrɔ o bɛ yen o don n'o tɛ yen min bɛ dusukun na ala bɛ baara kɛ n'o tɛ o kumana dusukun an k'a ɲa ka taa o kumana ala ma an k'a ɲa ka taa an ka jamana ma a dɔ la an bɛ mun ɲini an b'o sɔrɔ nka ni i bɛ kuma ɲumanni fɔ dabara la ko kumana dabara in b'a fɔ maaw ka danna dusukun na min bɛ yen ala mago b'o de la ala mago b'o de la o la to n y'a fɔ n ko dusukun ninnu n'an y'a kɛ kelen don o don walahi Mali gɛlɛya bɛ ban ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ayi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ ale ko k'u ka min kɛ n'o kɛra walahi a t'a yɛrɛ sɔsɔ o kumana an ka sabali an k'a dɔn an mana fɛn o fɛn kɛ ala ɲɛ b'an dusukun na ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi ala ka Mali diya ami Mali min n'a b'an da la ka mankutu ɲuman fɔ ala k'a k'an dusukun na ala k'a kɛ ten amina bɛɛ ta tɛ ten n'a bɛɛ ta bɛ ten an tɛ tile bɔ an yɛrɛ la san b'a sɔrɔ an tɛ nin kuma yɛrɛ fɔ san b'a sɔrɔ an tilala a mɛnna
indépendant kan na be karinyona na ka karinyona feminye MSA ale kembe kan nobla buluda ako feminye ni extra baka kasara bilbil ba mun kera Abuja o kuma na maju menga konwado o ti dore ko fo Goodluck Jonathan ale ko ni ale muye o kuma na Nigeria ale jamana nyama koroi feminye akoni kaka konwai extra baka kasara koni o kera de ma fla bonena anina subhanallah fasirike ba ako Goodluck Jonathan ya laje alere fene ko noya badu oni CDAO koni uluni nyonche gele mi bani nyonche ako bisika duga chuko mina ko noya ba koni oye ale fasiri ba ko ko fami kuna foni koni aboraka bi amena na ene pana mawko ku koni uyenyini ninge ko Nigeria kwa sungoro ko kuma na kuna foni ya soro kuma mina ya dangene ma ya fasiri seben konna la ako kuna foni laba mi koni nuyo soro ayirla ka fo dugo kun temene ko ngoni akera udila wa femi ngoni ni ya taka laje Nigeria ajamana kuntiki koro na be Goodluck Jonathan na bi ale kofo ako ni ya taka laje ukumbeka ukumana ajojolo majo ninga tana ye ukumana akuntato do femi ngoni akaso basiri bako abitala akaso wati mina ni ya taninga alaje ako sirabaka kasara koni ore koni wona naka kongwa koni kulusoro de mafla obonena anina ako assistant dobe nina femi ye ni ya taka laje ni ma flamulu koni nu bonna unina femiye jamana nyama koro le koni abijojole majo ma do de koni fe kulu koni o bara de keto femiye o kuma nun koni ubonna unina ba ko independent mau kuna foni koni ku yekelinga daga jurubo amma do koni ningo wele femiye Goodluck Jonathan ale mi yere ko no ga bai anga jamana koni ani CDAO ni nyonche ba ka fola ko kuma na akumbombe tama do de la aboro tama mina kana jigi aeroport bala aeroport bai na bi ale ko fo no koni no be Abuja kwa faba ere koni okonona la patri baka fola ako o aeroport ngoni ni ya taka laje wa fo mo aeroport international nandi anzikwe abe ale ko fo ko mana akumboto do yini femi wasura bora tamala ka koni abita ka so ka tato de sa sira baka kasara o koni fleni ka konvoi koni soro ma fla koni ulu bonena unina patri bako o mana Goodluck Jonathan ko kuna funu ngoni bora ka bi ayere ko ima ale fme mobilimina ko ima usoro foi musoro alhamdulillah fema ere ni soro ngani mamulu koni kume nyonke ulu koni mafla ulula dabaka kasara koni akira ulu sababu ye ulu bonena unina MSC aleka nobla tebe ni yemi sama kabo independent kono uka bidon boli independent mawo ambe ufu MMC ambe afwaka fasirike ko nyumana aya che yire bi fuika la sirike ko nyumana ne independent bla fasirike be ne na lebe karinywana ambe mi wole ko la lumière igaro ka fuka ndene ndo mboli do no ye avril kalo kile 10 ani kele ye samba fla ani samuwa ani fla ko boko binani ani duru fasiri keba twa ikado ka fo oye ikado Amadou Salatouré ale de kalmusu dabajilla ninga noblo ninga aboloda ayache ni bolodo wo kana fen ko no fe ni mai ka do ka fo wo kono fen soro ni ka bolo ko ni no o soro ka do ka fo ko projet un malien un masque ka do ka fo ko o projet mini akungwale yala la jiburama kile la malien kile ka do ka fo nunda tukulan kile ko mini o yesinamwe ku ya wajibiya de ko ka do ka fo ko luka warito ko fo ka sarade awo ni yesinam ko fo ikado ka fo ayache ikado ka fo ibe syndicat national des artisans du Mali ibe ale kono ko fo no ye bolula barakelawo ikado ka fo luka ton ko fo minu oyi luka hakeni ton no oye ikado ka fo syndicat uye olu koni ya al yella yini ke sisa ikado ka fo conférence de presse do sien fait ka funa funi la wele mimbu kunu kanche ata ikado ka fo okoni o nyefo luke uye de ya ira ka fo ko minu oye projet min mesena Ibrahim Boubacar Keita kilela ikado ka fo no oye malien kele nunda tukulan kele nye ikado ka fo ko lu ko nga kasabe ko atotora ikado ka fo milliard kele nyongo naye ikado ka fo jamana na de ko awe ko lu ko ni mo be ola ko milliard kele ikado ka fo ka ji olu ko ni made ikado ka fo yo kuma senu nune dangene maya kuna fo ni ndila wira ko ni ye namu mawo ikado ka fo ya jira ko kuma so ko nana ka fo ku ye ikado ka fo ko nyere ke gafe ye ka ke seben fura ye ka chi ikado ka fo minu
o ye an ka cɛfura fanga gouvernement kuntigi ye n'ale bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ k'a di ale kɔni maaw i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛbaa ka fɔcogo la min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Amadou Salla Touré ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ni o ye nin lajɛrɛ in ye sa ni nin conférence de presse n'o ye kunnafonidila weleli ye ka kumaw senw dangɛnɛmayaw ye u y'a jira halisa min ni o ye sinamu maaw ye k'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka tɔn min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye maa minnu bɛ a ɲɛmaya kɔrɔlenw na a ka dɔn k'a fɔ ko a kan ka olu kan ka yɛlɛma kan ka don o ko ninnu kɔni na a ka dɔn k'a fɔ hali bi n'a ka bɛ ko min o ye élection ye ka se ka ko ninnu yɛrɛ bama yɛlɛma k'o si tɛ ka se ka kɛ k'a bɛ waati jan bɔ i ka dɔn k'a fɔ a élection ko ninnu ko o si tɛ ka se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye o kumasen ninnu u y'o bɛɛ lajɛlen dangɛnɛma ye u ka bataki kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko premier ministre ka o ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ nka i ka dɔn k'a fɔ u kɔni ka kuma fanba i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ a bolila min kan o ti dɔwɛrɛ ye dɛ o y'u ka kasabi ko de ye wa k'olu kɔni mago bɛ a la daridarinin yɛrɛ de la koyi teliman yɛrɛ la ko an bɛ filɛ nin sunkalo min na ko yanni o tile 15 cɛ ko k'olu ka kasabi kɔni di'u ma dɛ bi dun ye sunkalo tile 10 ye ko dɛgɛ ma kalan nka a mi ka galama jan wa kalan dɛ an kɔni ma yɛrɛ sinamu de ko ten koyi awɔ o kumana fasirikɛba min o ye i ka dɔn k'a fɔ Amadou Salla Touré ye ale kɔni ko min o ye sinama ye u ye nin kumasen ninnu dangɛnɛma ye u ka conférence de presse kɔni senfɛ an y'a salo ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ lumière kɔnɔna na u ka bidon bɔli don a y'a cɛ Fasiri Alisa Musa Karamala ne bɛ nɔkun taama parce que kunnafoni ale nasira la Nouvelle Horizon b'ale ta Nouvelle Horizon n'i y'a ta u ka o kumana bɔ ko ayiwa kɛmɛ cogoya di yan ayiwa Nouvelle Horizon o kumana u ka bidon bɔli don maa min n'ale kɛn bɛ ka nɔbila ni ka a bolo da a bɛ fɛn min ye Baba Dambele ale de kɛn bɛ ka nɔbila ni ka ale bolo da fasirikɛba a kuma bɛ yan a ko o kumana an ka taa kiri ale bunnaku kɔni ale kan a ko fɛn min ye chef de la brigade de recherche commissariat du 5e arrondissement ale tɔgɔ la k'ale kɔni a wulila ka bɔ a nɔ la ko k'a sababu kɛ fɛn min ye o kumana dugumafɛn jukɔrɔfɛn ko k'a sababu kɛ a kɔni ale y'a lajɛ k'o minɛ affaire ba la dossier min bɛ yen n'ale tun bɛ fɛn min ye Gwinu olu ka dossier kofɔ ani maa minnu kɔni bɛ yen n'olu kɔni n'u kɛn bɛ ka taabolo ta bɔlɔlɔ sanfɛ an ka danbetiɲɛw ani t'a sidɔn ko olu kɔni kama o affaire dɔ senfɛ fasiriba n'a bɛ Baba Dambele ko fɔ a ko communiqué dɔ kɔni o bɛ laseli dɔ ko fɔ ko kɔni bɔra kabi alamisa don a bɛ kalo tile 7 parquet a bɛ ale ko fɔ communiqué ale tɔgɔ la Bamakɔ district kɔnɔ yan o kumana hakililajigin kun ye mun ye k'a bɛ kalo damadama kɔni a tun b'o bɔ fɛn min ye kumakan dɔn an ko ma ko vocal o kɔni o sɛbɛkɔrɔ carila bɔlɔlɔ ale sanfɛla la a ko o kama fɛn min ye o kumana procureur a y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni n'olu dabɔra k'o kɛra sababu ye ka o kumana jɛkulu jugubele caman minnu kɔni ni ka olu kɔni walawala olu caman kɔni sera ka dayɛlɛ maaw bɔra o kalama a ko nin jɛkulu minnu filɛ u caman kɔni bɛ fɛn min ye an ka danbetiɲɛ ko jala ta fanfɛlaw la ka taa se o kumana fɛn min ye adamadenya ale yɛrɛ a burujaliw ninnu bɛɛ lajɛlen ko ninnu tun bɛ kɛla a ko o de kama sa yamaruya kɔni dira 5e arrondissement maaw ma olu kɔni ko maa caman bɛ yen u ye wele kɔni bila olu ma maa minnu kɔni n'u b'u tɔgɔ kɔni k'o to bɛrɛ la o maa ninnu kɔni ko n'i y'a lajɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu bɛ fɛn min ye diinɛ burufini o biriw yɛrɛ la a kow sira fɛ o kumana ko olu caman kɔni bɛ yen olu dɔw kɔni olu kun kɛn bɛ ni ka nin ko in kɔni ka dadon a la fasiriba ko o de kama sa fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra o maa ninnu ni ka tɛgɛ kɔni k'o da u kan a ko tɛgɛ min dar'o kan diinɛ tigilama dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni y'a jira ko ninnu kɔni u kɛn bɛ ka maaw tɔɔrɔ ni fɛn caman kɔni ye a ko o dɔ la a kɛra sababu ye fɛn min ye o kumana tɛmɛsennaso dɔw kɔni olu datugura
somulu kɔni n'a dɔw bɛ yen u kɔni dayɛlɛn bɛ o kumana ko minnu ma ko maison meublée ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ maaw kɔni u bɛ don nin yɔrɔ ninnu na a ko o dɔw kɛra quartier min na Lafiyabugu b'o la Sɛbɛninkɔrɔ b'o la Amdalayi ACI b'o la Totiba ACI ani Golfu parce que b'a ka fɔ la a ko kumana nin ɲinini in kɔfɛ fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ yen n'u minɛna nin ko masina ninnu na ko fɛn min ye dɔw kɔni bɛ olu ta kɔni kangari gɛlɛn de tiɲɛna olu ye ni ka bilasiraliw kɛ u ye o kumana k'olu bila ka taa nka dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ yen olu ta sariya de kɔni o kumana u b'a yamaruya olu tɛ se ka bila ka taa ten dɛ olu kɔni sariya bɛ pɛnpɛrɛn olu kun k'olu dɔw kɔni olu bɛ taa kaso la parce que b'a ko o de kama sa halisa procureur a ka fɔ la a ko ni affaire ba min filɛ fɛn min ye min kɔni n'a kɛra o kumana n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ni maa caman kɔni dabali banna la vocaliw tun bɛ o la ani n'i y'a lajɛ maa dɔw fana ta tun bɛ yen n'olu ye gwiniw ye awuzu bilahi mina sitani rajim an b'o fɔ a kɛrɛfɛ kunnafoni n'a nasiraw don n'o tɛ sunkalo in na hali u tɔgɔ fɔli man di ye nka kunnafoni don ko an k'a fɔ maaw b'a faamu cogo min na olu dɔw ta tun bɛ a la ko n'i y'a lajɛ wulikajɔ kɔni o de kɛra wulikajɔ min n'o kɛra a nana ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye maa dɔw kɔni bɛ a la maa 3 ɲɔgɔnna bonyɔngo ko maa 2 kɔni tɛgɛ kɔni o dara o kan a ko o maa 2 ninnu na maa dɔ bɛ ale la o ye Akayi k'ale kɔni ale bɛ nin maa 2 ninnu na a ko wulikajɔ kɔni kɛra olu kun minɛna ne k'olu bila bɛrɛ la o baara min kɔni n'o kɛra n'i y'a lajɛ brigade de recherche ko maa 3nan min n'ale kɔni kun bɛ ka ɲini k'a sababu kɛ ale kɔni kun kɛn bɛ ka taama bere kɔni ni ka o ta a ko ni maa 2 minnu filɛ nin n'olu kɔni n'u minɛna ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko maa dɔ de kɔni filɛ ka maaw la ka wulikajɔ kɛ nin brigade min filɛ nin ye nin chef BR min filɛ ka wulikajɔ kɛ ka na don ale kɔni kan fɛn min kɔni ye ni k'a lajɛ ka ko kɔni a bɛ se ka taa lasa cogo min na o kumana mandat yɛrɛ o kɔni o kana da o kan cogo min na fɛn min ye ko ka wulikajɔ kɛ CFA wari miliyɔn 2 k'o d'a ma sɛbɛn kɔni bɛ maa min bolo o kana se ka sɛbɛnda ninnu ka ɔkɔlidenw yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ko baara min kɛra fɛn min ye o kumana ale filɛ ka wulikajɔ kɛ n'a ma ɲɛ ko polisi tɛ se ka maa bila ka taa kaso la kiiri tigilamaw de b'a kɛ wari in kɔni a munumununa a nana yɛrɛ sɔrɔ yen k'a bɛ na juge in kɔni wari in k'a bɛ na yir'u la k'o kɔrɔmpi ale nana yen ko zon wo yurugukɛla wo maa min b'a minɛ wo k'aw bɛɛ yurugukɛla ye olu de filɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye ka wulikajɔ kɛ kɛ kɔni k'ale y'a laɲini nin wari min nana ko kana lajɛ manda kana da ninnu kan ko nin ye yuruguyurugu ye ko wari in sina ka minɛ ni ka a bila tribunal yɛrɛ ale y'a minɛ k'a bila fana u ka bilayɔrɔ la an b'a fɔ min ma ko sele u ye wari in yɛrɛ minɛ fɔlɔ k'o bila yen maa min kɔni n'ale ye nin kɛ a fɛnɛ polisilaka don sariya b'a ɲangi a ma ɲa ka ale man k'a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ma bila kaso la k'o kumana a ɲinina ka weleli kɛ o kumana k'a ka commissaire wele ka k'o da o tulo kan k'o kumana o dugusɛjɛ bɛɛ commissaire kɔni a y'a nɔrɔ bila awɔ 5e arrondissement o commissaire kɔni o ye nin chef BR a ye a bɔ a nɔ la ko o kumana ko in kɔni a toli min kɛra ten ko n'i y'a lajɛ dɔw de kɔni filɛ ka wulikajɔ kɛ k'o bɛna o ko kɔni ni k'o kɛ cogo dɔ la k'o kumana ka na bɔlɔlɔ kɔni k'o minɛ n'o ye ka kɛ i n'a fɔ k'o kumana affaire min filɛ nin n'o kɔni n'o tun ye ni affaire ba in ye ni maa 3nan min bɛ yen n'ale kɔni laɲinina k'a fɔ k'o kumana ale ka na ko sariya bɛ boli bɛɛ de kan maa tɔ 2 minnu bɛ yen n'olu bɛɛ ni nɔminɛ kelen de b'u nɔfɛ k'a ma fisa ni olu ye dɛ k'o de kama o kumana procureur k'a ko k'a b'a jira ko maa o maa kɔni bɛ yen ne de bɛ nin ko maa dɔw de bɛ nin ko masina ninnu kɛ k'a fɔ kiiri tigilamaw k'u b'u tɔgɔw kɔni k'a lanɔgɔ cogoya dɔw la k'o kumana o baara min kɔni n'o bɛ ka kɛ ko kangari kɔni o ka siɲɛ kangari daka tila o kɔnɔ wuli ka bɔ n kɔnɔ kan k'o kumana o ka siɲɛ maa o maa kɔni bɛ yen ne ni o kumana ni ja nasugu ninnu e kɛn bɛ ka ninnu de ta k'o kumana k'a fɔ k'i bɛ nin baara masina ninnu kɛ ko ni kɔni y'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni k'o bɛ i ɲɛ ko sabula ninnu ye yuruguyurugu ninnu ye o sira dɔ ye Faseri ale ye nin an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Baba Danbele ale ka nɔbila sɛbɛn don
chef de la brigade de recherche commissariat du 5e arrondissement k'a kɔni a wulila ka bɔ a nɔ la ko k'a sababu kɛ k'a y'a lajɛ o kuma na fɛn min ye tabalijukɔrɔfɛn o minɛ nin ko a ti tɛmɛ o kan Ala ka sɔn ɲuman ya rabbi nouvelle horizon maaw an bɛ u fo a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fɔ i ka yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ fasili kelen sɛbɛn ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na o nouvelle horizon kelen i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ale ni sɛnsɛn ni ale ye ne bɛ e nɔku ne bɛ ale taama fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na u ka bi ntɛnɛn don bɔli don n'o ye avril kalo ale tile 11 ye san 2000 ani san 21 i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye fasiri kɛbaa ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ye fasiri jɛrɛkulu maaw fasiri kɛbaa ye o de ye i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye fasiri karimuso dabaji la den ka nɔblaw bolo da a y'a cɛ di laban i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye jukɔrɔla ye o Alpha Condé i k'a dɔn an bɛna taa fɔ Guinée koyi Alpha Condé i k'a dɔn k'a fɔ k'a seginna min ni o ye Conakry kɔnɔna ye dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri jɛrɛkulu maaw u ye nin ko u y'a gindo bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ u y'a jira i k'a dɔn k'a fɔ ko min n'o ye Alpha Condé ye Alpha Condé min ni ale ye i k'a dɔn k'a fɔ Guinée faama kɔrɔ ye i k'a dɔn n'a ka fanga fɛnɛ sugu bana ni ka a feere i k'a dɔn ko min ni o ye jumadon avril kalo tile 8 san 2000 ni san 22 i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni i k'a dɔn k'a kun tan bɛ taama na min ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ Emirati Arabi i k'a dɔn k'a fɔ Emira Arabu i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni kun tan bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ a tali i k'a dɔn k'a fɔ o kun tɛ a diɲɛbaatɔ ma ta dɛ o sabula i k'a dɔn k'a fɔ farikolo de kun kɛn bɛ k'a sɔsɔ i k'a dɔn k'a fɔ wa si yɛrɛ bɛ niveau min na an bɛ donni min kama i komi be o yɛrɛ ti kɔlɔkɔlɔ ye o i k'a dɔn k'a fɔ ko Alpha Condé kɔni u kun ye sɔnɔgɔya kɛ a ye a ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa ka farikolo bɛɛ dala salo kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni jamana kofɔlen in na n'o ye Emira Arabi ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni o sen de fɛ sisan sa i k'a dɔn k'a fɔ a na kɛ baaraw kɔni olu nɔgɔyara lafiyadaw kɔni sɔrɔla sisan sa i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔni seginna min o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Guinée Conakry ale yɛrɛ faaba kɔni kɔnɔna ye o min o ye i k'a dɔn k'a fɔ transition faama o kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kuma se tigi n'o ye porte parole ye k'o ye kuma ninnu i k'a dɔn k'a fɔ o y'a bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya min o ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka jabaraniso la Guinée ye ni nɔ k'a yira k'a fɔ min o ye Alpha Condé ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min na a kun taara furakɛli la k'a seginna ka na i k'a dɔn k'a fɔ faaba kɔni kɔnɔna na a bɛ donni min kama i komi be ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Guinée ka bɛɛ lajɛlen ka o dɔn wa ko k'o dangɛnɛmaya min o ye ka dɔn k'a fɔ ka porte parole ye i k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira ka kumasenw fɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ min o ye u ka furakɛ fanga maa ɲɛmaa ye ni nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni ye halisa binna ka be k'a yira k'a fɔ ko min o ye i k'a dɔn dayɛlɛli de bɛna kɛ halisa teliya la min o ye i k'a dɔn k'a fɔ kiiri i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni dayɛlɛ maa minnu bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'olu kɔni sara ni k'a dɔn k'a fɔ n'olu kɔni jeli bɔnna jeli wora Guinée kɔni kɔnɔna na ko kɔni ko i ye u na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan teliya bolo ma ko k'o kiiri kɔni ni ka o kɔni bolo da ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Alpha Condé i k'a dɔn k'a fɔ ko ale jɔyɔrɔba bɛ o ko la ko sabula ko a ye mandat yɛrɛ de diyagoya kɛ ka dɔ fara a yɛrɛ kun na k'a sɔrɔ la a ka waatiw kɔni kun tɛmɛna ko n'o kɔni nana ni jeli bɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn min o ye Guinée dugukolo sanfɛ ye ko a ka kiiri kɔni ka kɛ olu kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ fanga sugu Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a feere ko kɔni bɔra i k'a dɔn k'a fɔ o furuku ninnu de kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dumbuya i k'a dɔn ko min o ye i k'a dɔn k'a fɔ Guinée be an bɛ donni min kama ko min be ko a ɲɛminɛ bere fa a bɛ ale de bolo bi wa ale ye Guinée faama ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ Dumbuya ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na ko Alpha Condé k'a seginna so wa i k'a dɔn k'a fɔ ko lafiyaw bɛ ka sɔrɔ an y'a salo ka bɔ min o ye nouvelle horizon ye u ka bidon bɔli don a y'a cɛ Tama diɲɛ sigi ko ye Alpha Condé n'a taara furakɛli la n'a ɲuman seginna an b'a fɔ ko tare halisa kunnafoni nasira la fɛn min ye 20 mars ne b'ale ta 20 mars n'i y'a ta u ka bɔ ko 1000 221 u ka bidon bɔli don Buwa Kari Sangare ale de kɛn bɛ ka nɔbila bolo da a ko ni kɔni nin ye sugunanji feerela ye sugunanji feerela min n'ale kɔni a bɛ kafe fɛnɛ feere a kɛrɛfɛ a dɔ la kafe n'o bɛ yen i bɛ tɔn n'o bɛ sugunanji kɛrɛfɛ o b'a a dun diya ni sogo feerela min filɛ a tɔgɔ ko monsieur Mayiga o kuma ale sigiyɔrɔ o bɛn bɛ fɛn min ye sugununkura ma yan a bɛ tafe kɔni a b'o feere a bɛ ni sogo duman ninnu fɛnɛ a b'o feere n'o bɛ sogo naji n'a bɛ ale ko fɔ Musa Be Kulubali b'a ka fɔ la a ko fɛn min ye Buwakari ale ka fɔ la ko waati o waati fɛn min ye nin sogo feere min filɛ n'i y'a lajɛ Mayiga kɔni a ka baara in ye wa baara in sɛbɛkɔrɔ ka d'a ye a ko fɛn min ye an bɛ sunkalo min yɛrɛ la n'i y'a ta ka
k'a lajɛ ko Mayiga k'a bɛ to a ɲɛna ko nɛgɛ kanɲɛ 2 waatiw la k'a sababu kɛ fɛn min ye maaw mana sun tigɛ maaw bɛ to dumuni kɔni na ko su araba kojo parce que b'a ka fɔ la a ko de kama Mayiga kɔni a tɛ sunɔgɔ joona a ko Mayiga yɛrɛ su kɔnɔ a ka sunɔgɔ waati o tɛna tɛmɛ heure 2 ɲɔgɔnna ninnu na heure 2 a bɛ sunɔgɔ a bulu dɔrɔn de bolo da o b'a yira k'a fɔ farikolo kɔni a bɛ sɛbɛkɔrɔ tɛgɛ a ko a bɛɛ na ta Mayiga kɔni n'ale kɔni n'a nana i da n'i y'a ta ni ka a lajɛ sunɔgɔ suni kɔni o bɛ a ta n'o y'a ta n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin yɔrɔ in na chauffeur mulu kɔni bɛ yen n'o bɛ mobili bolilaw ko fɔ taxi bolilaw a ko fɛn min ye nin ye Defane Defane ko kuma na ale de filɛ ale ye Mayiga kɔni jateminɛ Mayiga ale kɔni waati dɔw bɛ kɛ Mayiga bɛ sunna a tɛ bɔ foyi kalama a ko o de kama sa ale kɔni filɛ k'a laɲini sɔn ni sɔn a kɔni ale de bɛ na ka na fɛn min ye i ka suguri ka n'o bɔ Mayiga ka sugu la awɔ ni Mayiga bɛ sunɔgɔ la ale bɛ na a ka suguri a bɛ Mayiga ka sugu dɔ pɔlɛ a bɛ to o kumana o manger o ye ale ka suguri ye parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni kafe feerela min filɛ n'o ye Mayiga ye Defane ko n'i y'a lajɛ k'a nana to o kumana nin ko in na fo kalo tile 4 avril kalo o tɛmɛnen ko Mayiga kɔni ale nana ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye o kumana a ka daga a wulila ka n'a lajɛ a nana sɔrɔ daga kɔni sogo fɛn fɛn b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ ale bɛ sunɔgɔ la a nana sɔrɔ sogo si tɛ yen daga lankolon sigilen don Allah Mayiga wulila waati min na nɛgɛ kanɲɛ 4 o kumana a bolo ko fɛn min ye client dɔ ye k'o de filɛ k'ale jateminɛ o filɛ k'a ka sogo ta ka taa dogo a la Mayiga kɔni a filɛ ka wuli fɛn min ye k'a ka ko ɲɛɲini Mayiga a ma ɲɛ sɔrɔ a la sogo bɛɛ yɛlɛmana foyi tɛ daga kɔnɔ Mayiga kɔni a ja wuli kojugu a kɔni a ma da ko in na cogoya si la a filɛ ka ɲininkali kɛ o kumana aw ma ne ka sogo ye wa baraman kɔni a sogo bɛɛ bɔra a kɔnɔ koyi jɔn de ye nin kɛ a tigi bɛ ka nɛgɛ nin wa Mayiga bolo k'a fɔ ko sogo don ko a nana jigin duguma tuma min na a nana ye k'a fɔ wa nin taara de koyi nin tɛ sɔrɔ tuguni dɛ sogo in dunna yɛrɛ u ye Mayiga ka sogo bɛɛ kun ka taa n'a ye o kɔfɛ fɛn min ye Mayiga kɔni a ye o kumana halisa jago a bɛ ka a bolo da sogo kɔni a bɛ feere a kɔni a nana to jateminɛ la a ko maa min ye nin kɛ nin kɔni fo n ka n tɛgɛ da nin kisɛ kan araba don avril kalo tile 6 o kumana nin ko kelen a tigi kɔni nana ka na fɛn Mayiga kɔni k'a to sunɔgɔ la fɛn min ye k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ka o ta Mayiga dan bɛ k'a fɔ ko kumana n bɛna lajɛ nin bi kɔni n bɛ nin tigi kɔni b'a minɛ fɛn min ye sunɔgɔ ka juru tɛ to maa la Mayiga kɔni a nan'i da sunɔgɔ suni kɔni o nana Mayiga ta ɲɔna ka sunɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ Mayiga filɛ ka wulikajɔ kɛ 1 heure waati Musa a ye woroden 8 a y'o ɲimi woroden 8 ɲiminen a tilala fɛn min ye café noir o bɔli 3 a y'o fɛnɛ min o tɛ maa ɲɛjo wa Mayiga ko bi kɔni ni Ala sɔnna a ma ne tɛ sunna ko nin tigi bɛna n sɔrɔ yan ko bɛ sunna tigɛ ka bɔ maa ɲɛ la Mayiga de filɛ k'i da ka ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que b'a ka fɔ la a ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ sunɔgɔ yɛrɛ a bɛ ka sunɔgɔ magaman kɛ fo a bɛ gɔrɔntɔ Mayiga dan bɛ fo a bɛ to ka fɔ n'a y'o kɛ fini kɔni bilen b'a la fɛn min ye a b'o la waati min na fɛn min ye zon ale kɔni n'o ye sogo zon ye supu zon ale de filɛ ka na don Mayiga ka guwa kɔnɔ a nana don waati min na fɛn min ye a nana ka baraman dayɛlɛ sogo a y'a yɛlɛma kun a kelen ka sogo yɛlɛma kun fɛn min ye Defane a filɛ k'i kɔsi o y'a sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 4 4 heures du matin o kɔni sera kelen ka sogo k'a kun a y'i kɔsi Mayiga a ko o kumana nin ko in ne ko bɛna nin minɛ sisan n tɛ se ka nin ko bɛɛ ɲɛdɔn Mayiga halisa a y'i yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye Fane y'i kɔsi tuma min na Mayiga y'i mɔlɔti a nɔfɛ a b'a nɔbɔ k'a bɛna lajɛ fɛn min ye Fane n'o y'a sɔrɔ nin ko in a bɛna kɛ a bɛ ka kɛ cogoya jumɛnw na ale ka se k'a bɛɛ ɲɛdɔn Mayiga ye Fane nɔbɔ Fane de filɛ nin sa n'o ye Defane o y'a sɔrɔ Mayiga yɛrɛ a wulen bɛ n'a ka bese sabula a b'i da donni min kama a ye bese bila a kɛrɛfɛ Mayiga wulila a bɛ k'i ɲɔri a ɲɛ bɛ Defane la a taara yɔrɔnin dɔ la kɔfɛlanin na a nana ni sogo ye k'a sigi
ja kelen tɛ a tɔɲɔgɔn tɔw bɛ yen a nana sogo sigi tɔw kɔrɔ u bɛɛ jɔgilen sogo kan sisan k'u bɛna suguri dun pa Mayiga bɔra ka bese Mayiga bɔra ni bese ko kumana bi kɔni ɲaw tigɛ minɛ jan na don bɛɛ zon ta ye zon kelen fɛntigi ta ye o kumana ka bese b'a bolo a ko o kumana jaja aw tatibula minnu filɛ aw de bɛ o kumana ne ka supu aw de b'a ta k'a ka suguri ye fasirikɛ b'a ko o kɛra waati min na Mayiga ko kumana sisan polisiw kɔni o de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw kɔni aw na ne ka sogo kɔni ni k'a sara o fɔra waati min na u b'a dɔn u ni Mayiga k'a ɲɛnabɔ u ka nɔgɔw ma n'u sera polisi la sabula Mayiga ka sogo na sara wa sariya na bulu kan siga t'a la o yɔrɔ la Mayiga ko sogo min taara sogo in yɛrɛ bɛ fɛn min ye sɛfɛwari 3000 ani 500 ko kumana ale ka wari o ka compte ka d'a ma sisan o yɔrɔ bɛɛ la wari bɛɛ ma sɔrɔ dɛ nka 2000 ani 500 ɲinina ka di Mayiga ko Mayiga k'u makutu ko a ti mɛn ko sini bɛɛ ko wari tɔ bɛ di Mayiga ma siga t'a la fasirikɛ b'a a ko o kama sa fɛn min ye a ka ko ɲɛnabɔ ka bɛɛ la o ka fisa i ka taa n'a ye kiribulon la dɛ Mayiga kɔni y'o minɛ o kumana fasirikɛ b'a ko nin yɔrɔ de la ko maa bɛ ɲininkali min kɛ ko ka juru kɔni fɛn suɲɛ ko k'i ka sun kɔni k'o don n'o ye walima ka sun kɔni tigɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ i kɔni i bɛ kɔngɔ lamunun de la ko yala ko o na se Ala ma wa a ye ɲininkali to min tigi ye tiɲɛ yɛrɛ la Buakari Sangare kabako Buakari ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye ko Mayiga kɔni a ye tɛgɛ da ka zon kan wa 2000 ni 500 o sarala ka 3000 ni 500 la wari tɔ ye 1000 kosɛbɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ya rabbi fasiri ale ye nin an ye min bɔ 20 mars u ka bidon bɔli Ala k'a ka wari tɔ don a garijɛgɛ la nin ko in i b'a ni bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ i b'a dɛmɛ ka taa Mayiga ka sogo siyɛn ka suguri dun n'o ye e t'i yɛrɛ nɛgɛ la n'i ma kɛ Burama Lam ye i bɛ nin kɛ Lam tɛ sɔn nin ma ayi n ko Lam b'a juru de ta wa ale b'a juru de ta n'ale y'a juru ta i ka dɔn sunkalo bɛ ba k'a juru to a la a tɛ se k'a sara bon bɛɛ ka fisa o sabula o ye bɛnkan ye u bɛ samara de ta ɲɔgɔn ma n'i taara sun suguri ni fɛn tɛ yen n'i ye juru ta ka sun Ala ye n'i y'a sɔrɔ i bɛ taa sara o ye bɛnkan ye an ka suɲɛni ma yɔrɔ ye jumɛn o kɔni i ka o suguri o gulonnen na to yen dɛ o fana tɛ se Ala ma yen dɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka sɔn ɲuman ya rabbi ko bɛɛ n'i balo cogo Allah bi ta yan an b'a bila yan laban bi yan dɔ bɛ yan laban bi yan nka fasiri laban n bɛna ale ta ale bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bunakun bɛ taa o kan i ka dɔn k'a fɔ indépendant i ka dɔn u ka bidon bɔli don n'o ye ntɛnɛndon ye i ka dɔn avril kalo tile 11 san 2000 ni san 22 u ka bɔ ko 5000 ni 400 ani 43 fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Sorori Ibrahima Kulubali i ka dɔn ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔblaw bolo da i ka dɔn k'a fɔ kan éliminatoire i ka dɔn ko a kɔni fana bɛna daminɛ i ka dɔn n'o de kan 2023 ko o éliminatoire Mali kɔni k'a ka latigɛ bɛ a yɛrɛ bolo dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko an ka Aigle du Malu i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye avril kalo tile 19 ye tɛmɛnen ye min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ kafu k'a kɔni i ka dɔn k'a fɔ kafu avril kalo tile 8 tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye kafu ye fo a nana tirage kɔni bolo da ni o ye i ka dɔn k'a fɔ tirage in kɛlen i ka dɔn k'a fɔ ko an kɔni taara bin o i ka dɔn bakuruba kɔnɔna na bakuruba min i ka dɔn k'a fɔ min i ka dɔn bakuruba jijalen kɔni don dɛ a y'a cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba n'o ye Sori Ibrahima Kulubali ale ka fɔcogo la ale y'a jira k'a fɔ ko min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ aigliw ye fo an kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛna kulu min kɔnɔna na n'o ye bakuruba ye tirage kɔni kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko Cameroun 2023 i ka dɔn k'a fɔ o kani éliminatoire in i ka dɔn k'a fɔ ko Cameroun yɛrɛ bɛ ka dɔn k'a fɔ groupe kulu in kɔnɔna na wa i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Cameroun kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko jamana ye pays jijalenba damadɔ b'a la Cameroun ale tɛ organisateur ya pays organisateur astafurulayi mais 2023 i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ taa Côte d'Ivoire de o bɛ taa Côte d'Ivoire de i ka dɔn k'a fɔ pays organisateur ye o tun ye Cameroun 2020 fɛn a tɔgɔ ye di tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ o tun ye o ta de ye ka dɔn k'a fɔ ale de tun ye o organisateur ye mais min
o ye Côte d'Ivoire ye o de kɔni bɛna kɛ ɲinɛn nata in o min o ye 2023 ye o bɛna kɛ o organisateur ye i ka dɔn k'a fɔ min o ye ka dɔn k'a fɔ nin poule kofɔlen min filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba n'o ye Sori Ibrahim ye ale ye i dabɔra Cameroun min ta la ale y'a yira k'a fɔ ko o match in kɔni ninnu tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ ko vraiment ko an kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ u ma dogo an kɔni bɛɛ maa si kelen na i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛra kɛcogoya minnu na i ka dɔn k'a fɔ k'an ka i ka dɔn k'a fɔ leçon caman tirer o ko ninnu kɔni na nka i ka dɔn k'a fɔ ko kura de kɛra tan n'o ye tirage kura ye k'o de kɛlen filɛ nin ye sisan sa k'an taara i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛna bɛn CAN 2023 ma i ka dɔn k'a fɔ k'an taara an yɛrɛ sɔrɔ bakuruba kɔnɔna na bakuruba min i b'a fɔ n'a a bɛ fɔ ko chapeau fɔlɔ yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni poule in bɛ i ka dɔn k'a fɔ maa ko fɔ maa min bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ ko fɔ o ye TP organisateur ye wa i ka dɔn k'a fɔ ko min o ye Sénégal ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka éliminatoire in kɔnɔna na min o ye i ka dɔn k'a fɔ Egypte i ka dɔn k'a fɔ k'olu bɛ an bɛɛ lajɛlen ka o bɛ nin poule in kɔnɔna na Nigeria bɛ a kɔnɔna na Tunisie Burkina Faso Ghana i ka dɔn k'a fɔ RD Congo k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka poule nin de kɔni kɔnɔna na ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kunna donni na u y'a tɔw bɛɛ lajɛlen cité nka anw kɔni anw bɛ dan yan nin nɔ ko nin de anw kɔni ka poule gɛlɛn nin ye anw ka i ka dɔn k'a fɔ poule ye fo hali a da i ka dɔn k'a fɔ Sénégal i ka dɔn k'a fɔ ani min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Sénégal ani Egypte ma k'olu de kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ finaliste ye i ka dɔn k'a fɔ CAN tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko olu bɛɛ bɛ anw ka groupe in kɔnɔna na o bɛ se ka an ka groupe in gɛlɛya kɔni ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ Fasiri Kɛba min o ye Sori Ibrahima ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ halisa baara ni cɛsiri i ka dɔn k'a fɔ k'o de kan ka kɛ Aigle du Mali olu taala ye halisa ɲɛta baara olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na ne Fasiri an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na u ka bi don bɔli don a y'a cɛ Sori Lezina a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛnna o kumana ni jamana ba filaw ma olu kɔni n'u dɔnyɔrɔ ka bon Jonathan na kosɛbɛ fɛn min ye kɔlɔ wari ye hali n'o y'a sɔrɔ ale tɛna o kumana ale kɔni ale tan bɛ ka ban sabula maa minnu bɛ ko labɛn olu kɔni olu ye qualifié don d'office o kumana tɔ minnu bɛ yen fɛn min ye Sénégal ye ani Egypte o tɛ wa ani jumɛn ani Tunisie o kumana nin si tɛ équipe den ye nka cɛsiri o kumana n'o bolo dara an na nɔ bɔ ko la kumana kabiri sisan b'a dɔn fɛn min ye Fédération Malienne de Football o fana bɛ wuli ka jɔ la entraîneur ko u bɛ ka olu ɲɛɲini o ka sɔrɔ joona sabula 2023 sima bolo tɔ man jan dɛ tɔ man jan o kumana wulikajɔw olu ka bolola ni Ala sɔnna an bɛ nɔ bɔ ko la kani ni Ala ka